Langsung Swrangchati Kokborok Koktwma angro dilugitamo honimas debar mati ni Kokborok Koktwma rakungkha. Asara murar edisi bile samol disa kami wa tongnai te prasara masa manaya angai tongma jorwa borno chobana bagai thangka monggia kami adimlu ni video joydev debar mate monggia kami ni ps ni osi durboje riang te telemura bakha khastini sdpo sunajoran jomatia. Langsi, lama tadi. Kamu saya kole. Tidak kudiram. Langsi, kudiram bung sakada. Nade. Ya kudiram bung sakada. Kudiram sebab. Abulin. Langsi sebab. Among lah tadi. Among tak pernah. Among berapa lah? Erpore, osirong sebab. Abulin. Osirong. Ayo, insan di. Raskumar. Abulin apa? Raskumar sebab. Raskoina. Purnima. Basante. Bobima.ต่อไปเตะวันนั้นเลยวันนั้นไปมาแล้วเอาไปเลยมาละเร็วละ这不然梦到什么情况都。Nilkomal. Lotirong. Nilkomal Faikasan.
তিনটা লইলে 100 এই 20 টাকা 10 টাকা তারা পাইতো খুব কষ্ট ওটা কি তো জারু খাইতাছো লোক মাইক শুধু তোলা কত যে কথা বলেন দাও মাইক শুধু আব বেশি মাথা ফাকনা না কাছা ফাকনা মানে সব এমনি ভাগ করি তাহলে ঘরে আজকে খাবার দেই তারপরে এই তিন কি করবাবো আমরা তিনজনে কিনে নিই করবাবো 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 Suno suba suburi kha chung kotha ni borok phai suno suba bai kha chung 4-5 din por mai ma se oi chung bu koi ma tongko corona virus ba koi chung api por nang suk tongka kuno jaga ong formalia mikdong phalbo mikdong nang maya ngai bazar bo thang maya abai ke chung অবস্থা বিপদ kalai tongo takut ni bung tamo an mukai hobi menota korma mo kami ni bung tamo krishna moni para hambai তিনি খরমান খাজে আর কৃষ্ণমণি ফারাও মানে সাজানি নুংজানি রক শর্ট টংকা খানাউই जों নিজেরানো উদ্যোগে নাউই কিছু মাইরং রক কাফন সাজানি রক তুই ফেকা যাতে বংনো কয়েকদিন যাতে রিলিফ রনি বাগি এই বংনো রবানি বাগি তুই ফেকা sar mo samung namung pai mani yagulo tai buskango borno obo haige bagdana bobo hai wansuk bantong তাক তো মানে সঙ্গে আপাতত রক্ষা তারপরে গভর্নমেন্ট যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট মানে ব্লক হইতে রোজাক নাই আশা করি রোজাক নাই ওকে যারা আপন ফানো এফোর্ট খাইমি আমরা মানে পাইমিয়া যে রেশন হইতে রোজান আপনি পাইমিয়া আবার ওকে রোবান চেষ্টা করি ব্লকের অন্তর্গত কয়েকটি ট্রাইবাল হ্যামলেটকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি এই মূলে আমরা যে হ্যামলেটগুলিতে আমাদের বিভিন্ন কারণে যেমন ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম নেই তার জন্য অনেকে আটকা পড়ে রয়েছে ওনাদের জন্য আমাদের যে পিডিএস সিস্টেম আছে এই পিডিএস সিস্টেমটা যে যতটুকু অবধি সম্ভব আমরা যে মোটরেবল রোড আছে ততটুকু অবধি নিয়ে যাচ্ছি এবং যথেষ্ট চেষ্টা করছি আমরা যাদের কি ডোর স্টেপ ডেলিভারি দেওয়া যায় কিনা সেটারও আমরা খতিয়ে দেখছি এবং শীঘ্র যে দুটা হ্যামলেটের যে বিলাই কাংপাড়া আমাদের আছে কলই বস্তি আমাদের আছে কলই বস্তি এইসব জায়গাগুলিতে আমরা পিডিএস সিস্টেমটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের স্পেশালি গাড়ি করে আমরা নিয়ে যাচ্ছি পাড়ায় পাড়ায় এবং ডিস্ট্রিবিউট করছি যাতে কেউ অনাহারে না ভোগে ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ Coronavirus बेमारी यानि यौना ने बगै कैलाशहर हांकोनि कोचुं बिरनि आदरनि बहागति काशा नांगुमनि कगलाम बान्दा खलाइजाखा कैलाशहर पुर परिषदनि कनफारेन्स हल कोरोना भाइरास बेमारी यानि यकना बगै कैलाशहर हांकोनि कोचुं बिरनि आदरनि बहागति काशा नांगुमनि कगलाम आचुलाका कैलाशहर पुर निगमनि कनफारेन्स हल तिनिने ककचालुं पान्दाव मानजाखौ उन्नकुति हांखर तांफा रबिन्द्रियां कैलाशहर बुका हासे तांफां सत्यरंजन चाकमा কৈলাসহর বুকা হাসে তাংপনি পুলিশ এসডিপিও চন্দন সাহানো খবই কৈলাসহর পুর পরিষদনি চেয়ারম্যান নীতিশ দে গৌরনগর তেই চন্দ্রপুর ব্লকনি ভিডিও কৈলাসহর বুকা হাসতে খুংতাম থানানি ওসি রকন তুই কগন সালেমানি জাগ্র অনুকতি হাঙ্কর তাংফাং রবীন্দ্রিয়াং সাকা বারার হাপাংনি বুকতে সাকরাই রুজাকা লকডাউন হুনে ও লকডাউন ন বাহাইকে মানে ওই টংনানা আবার উন্নতি কগলাম সালাইকা আবুনি লগি লুকুরংনো নাংকুকমানি মানি খুনি রুনানি বাগে হাপাংনি বুখাক্তি সাকরাই রুজাকমানো ডিসিপ্লিন মানে টংনানি আবার উন্নতি বা কগলাম সালাইকা যতনি স্লাই নাংমানি কক হুনকে কৈলাসহর বুকা হাসতেও গোबां कुक हा आरि
যতনে সাই নাংমনি কক ফুনকে কয়লা শহর বুকা হাস্তেও গোबां কक ha ari tuino lai thangnai sarkisa sigang raida chayati borok habu hunui koktwma mano aborokno tui nangkukmani ha ari gana gini tongnai lukurono kok kucharka naikolnani bagui tei aboni logi ha ari muruknai rokno khongtam thanani police rokno grakhe naikolnani bagui dagi mungruka jotini slai barat hapangni mantri okra samani kokno manoi cholidi hunui kok kucharka tei nangnuya raida chayati social media rogo koktwma rwnai rokno bo tarudi hunui saka tomungke bo omhai ruboi manjaka hunike borokno majra runo hunui saka Kisah bose social distance meeting na kuya tele to it doesn't serve any purpose tele এটা মানে যখন তারা মানে আজকের এই জরুরি সভার উদ্দেশ্যটা কি আজকে আমরা এই যে কৈলাসহর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল কনফারেন্স হলে অনারেবল চেয়ারপারসন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং ভাইস চেয়ারপারসন কৈলাসহর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং এসডিএম কৈলাসহর এবং অন্যান্য যারা সাব ডিভিশন লেভেল টাস্ক ফোর্স কমিটি মেম্বার্স আছেন সবাইকে নিয়ে এটা আলোচনা আমরা এখানে বসেছি তো মূলত ডিসকাশন হয়েছে আমাদের যে করোনা ভাইরাস যেটা লকডাউন পিরিয়ড এই পিরিয়ডটা কিভাবে আমরা সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে আমরা ডিসিপ্লিন ওয়েতে আমরা ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট করতে পারি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করতে পারি এসেনশিয়াল কমোডিটি আইটেমস এগুলি যাতে রেগুলার থাকে আমাদের ফেয়ার প্রাইস শপ যেগুলি আছে সেখান থেকে যারা রেশন কার্ড হোল্ডার্স তারা যাদের এন্টাইটেলমেন্ট আছে এগুলি যাতে পায় এবং ওভারঅল ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন এটার উপরে আমরা আলোচনা করেছি স্পেশালি আমাদের যে কৈলাসহর টাউন এটা তো বর্ডারিং বাংলাদেশ এখানে যাতে ইলিগেল ইনফিল্ট্রেশন এবং এখানে যারা বর্ডার এরিয়াতে বসবাস করেন তাদেরকেও আমরা আরও অ্যালার্ট করতে হবে যাতে এই যে ভাইরাস বাংলাদেশ থেকেও এটা এখানে আসতে পারে এটা কিভাবে আমরা মোকাবিলা করতে পারি এবং ওভারঅল যারা সবাই স্টেক হোল্ডার আছে পাবলিক ইলেক্টেড পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং ডিফারেন্ট লাইন ডিপার্টমেন্টস সবাই যারা এখানে ইনভলভ আছেন করোনা ভাইরাসকে কীভাবে আমরা মোকাবিলা করতে পারি এই স্প্রেডটাকে কীভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি যা যা স্টেপ মেজার্স স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে এগুলি যাতে আমরা স্ট্রিক্টলি কমপ্লাই করি এবং আমরা টিল 14 Corona virus bai jawab khaina sikang hasad tibra hani tibra serok tabok okhima bai se jawab klaima tonglai sibo baksa ba jawab keplai ngai baksa ba thinai Corona virus bai jawab khaina sikang hasad tibra hani tibra serok tabok okhima bai se jawab klaima tonglai sibo baksa ba jawab pai nei baksa ba je nei thina nang sinai abo haino okhimane jawab je nei thikya khungsan mikuni khasiya pori bosa थांनाय मार्च दाननि 22 सालमारि कक्टे सालो माइ मासया ओखिमा सुइमाया अंगै उनुकुति हांकर কৈলাসহর बखाक्सतिनि जामतलबारि पन्चायत खबजा सामोसेरा कामिनि खरकसा चराय लांमा आरिखा ओखिमा सया अंगै मुं इलिसा देबरमा उमर पिसिकनि तालथाम सावि मानखा हास्तेव लकडाउन अंगमानि बागै थांनाय सालथाम सालब्रै दगै माइ मासया दिशा Bupani din Deborma, Buma Fulon Devi Deborma, Burun Nukungo, Kroksini Busha, Buri Busha Korokba, Sila Busha Koronoi, Kunei Disha Deborma, Jodani Kusho, Tangai Saltam Salbri, Obo Mai, Guri Umabai, Bobo Kaham, Bobo Hamia, Bobo Zaket Kinesia, Wino, Disha, Bakra Busle, Jawi Shagdara Mabai, Lama Arika. Borni Nukung Belena Bialbe Kulza, Saltam Masoyo, Saltam Masaya, Bangladesh Ha Arikana Borni No. Tangdoya Pateya, Jorabo, Bol Pali, Bolomin Mukitin Pali, Tobuku Pali, Ajitong Zamani, Pia, Lockdown in Bagay, Abum Tazari Tanga. Karibikra Noko, Buni, Tani, Buses Hane Chasinai, Hanibay, Nok Aribo, Shandaglia, Lasimani Bagay, Nishaka, Buma, Fulon de Bite Burma. Pia, Lockdown in Mabai, Joto Ajimo, Tazari Tanga. Hanibay Kokte Shalni Hor Dam Zaro, Hayung Matomo Yaka Lanka, Isha. Kokte Shalo Trigya, Bang Salo Kasto Klajaka, Kasto Kamini Shalo Bukajuk Song Marum, Rupama Bashe, Tapa Horchung Shiru, Neshaka, Lishani Burma, Fulon de Vite Burma. Gakai Narong no
Miada thui hin ni chera. Roi bar thui ya. Ongo sanjawa 8:30 menit thui. Ba bini sini bosoka ang ana balona. Kau cerai thiburu kai bini buka kai no kurida. Nogono bolle sab sama thoka ja bakha 1.5 घंटा 2 घंटा thoba. Thana anga dogana thana ko thangya yang thana ko thangya banao banao. Lugara mai sapi gu mai sapi gu mai butu kisa tam. Ongo ni cerai ni buka kai tam roke. Ikla ang bol tu jawa bol mai jawa. Bol lo phalai sauta. Tai tok bukur ko phalai. Lockdown di ini pore kena dok tai thang mandia phalai mandia ta bol lok phalai. Ko ta. Acha. Ojo je oro mairung nung mani khabo ke sabri phai. Ani bukra juksa. Ni bukra juksa. Mia ani jirai na dang khleka. Abo khanai ni bos. Acha mia ro ko kunu borok rok da phai kanong na ro. Mia Sabo phai ya ba. Konsait ni. Kai ongo thui ni cerai ni ko phai bosor la. 2 বছর 3 মাস খানে না গনে যে 2 বছর 3 মাস না দিয়ে 2 বছর 3 মাস নিতে saya bai bo Acha buka kai ta biang tha. Cerai ni buka ka. bo kayo ka kasi kana ko tai 15 din se baki ba ta tai 15 din se baki bo se masa pa na bo se bo ka le na ba mai mori pe kasi kana na re hinoi kahma ya sa din na bola cerai kule khoble boya cerai kule ka bini ko bolong na ba kasi kana ni pe mala na cuma gori borok baik lo ke khlai meya ba Ja tabuk sang narong no keu coba sudah dikha. Keu dia. Enggak kini cara kai khora bosula. Burui 5 jana sela 2 jana. Thuine ke chela da thuina burui. Burui. Okara sela kai meya. Hangka bini na no khabar ni na ni nung da hong kai meya bolong mo kana ama ta tabu ko bor bi daksa. Kas ko mo kisa chula kai ni sana thamon kai. Bhagwan no. Acha tabuk sa keu narong no coba chu kunu dia khuna. Kono konsait ni hoite bo na Kono kichu hoite. Kono kosto hoite chuli to. Ani kai nogrun no kai sarkari nogrun da makha. Abokha. Iya bukha. Oh tamni ya. No, kamu ni Bangla ni. Bangla ni ko tanda susah kasi. Ino khung chau da narok tong lai. Te kun nokuri na. Ani busa hinga na ayang batani kaya ko. Apo mulai ko ko soli ko apo eksa ko kon jam besi tin pai. Je mia phai ne do ke bo konsait ni borok no phai kana. Iya je narung no. Acha mia wo nong ne ro nin cherai thuyu hnoi. Je khnawo samadi ro phai jak nei chung to sagol de ma hapsal ni boro khna mane abo khai thik de. Sagol de mani ga Kono sambadik ro phakai ka. Phai da. Sukai khna mane ke phai ka ni khna mane. Lawan sakai sapai ke aba. Wan sakai sapai ya ko. Sapai pulis katam de cerai khna na. Kisan na ya kisan aba hai bakla kisan sakai. Kewo coba cu mairung tairung keu dia khuna. Abo buda ni chena. Abo okra. Aba ane okra selan sana kusu. Babu cerai ne mana emang maram ka. Bara bokot kale. Anggo bohone ahare mo mila pati kholina nango ba. Pati ke tabu to bondong dikha. Ha. Beno. Jadi borang bahna saya manunya. Ani burina mia daun kholina ne.
অসুস্থতার ভগমাই করছা গুরু যে দোকানে আনে ও মন্টু মানে বে দোকানে 10 টাকা খেলে বাকি খেলাই মুড়ি না হয় চিনি ননি মাইরা গুছা থেকে চমই মসবনি চালাক মানে অসুস্থ মুসায়া ভাই না বহুত ঠিক আছে যাবা কিন্তু ভাই পুতলে যাতে দশা কাছে তাইসা বাছারক ভগ পুরিবা আগো মাই ওইতি দিন ব সারি দেখাচ্ছে না বেরে পাইছো ব জাখানা গায় বলে কদিন তো মানে গায় দকা সালদাম সালপুরি মাই গায় berarti nau deh baru rai nggak perlu kerja baru dari beli yang bor thang mandia punya aja nggak sempat itu sung pada serbo hasilnya di thang mandia jebol logo thang mandia ya kayak kau baino saya baino ini saya itu tigaจะคอยดิ้นดงท่านนอจะได้ดงใหม่หมดใช่ยันนอด bakang kan แต่นั่นมันคอยดิ้น baluar sekolah kelas tu masuk macam kiri mairo rohawa oke roti jangan pernah diru obaru rohong kau mairo maisunya jangan kau mairo untuk kau sini nomi bagi kuri tu mairo aku tim kita kita tabu sadar tim aku yang bayar sini ini sekolah bondo ini kampas bondo ini cawan bayar bondo ini lagi di falsana nih bo Lang mandia, kami mandia, nak kau bayar cerai, mana? Kau hari ni nak bayar saya nak tidak. Kami bayar cerai saya bayar ni pun bayar. Kita ni tu ni guru, mia tahun kelai bana. Oh sudah cerai bin bahawa orang nak kau cakap. Musim yang hebat orang tu kan nak kaya. Bin dah bukan. Bol kau bin tadi ramai. Oh kau itu ni bin bayar saya, oh burunya tadi cari sana, kau bol cerai, busung ni cerai jam. Bin bukan bayar cakap. Kau itu ni kabo batu ibu busun malah apa natani batu jam mau bicara kisah dah ani dangkap ani hak mana over cari kisah ani angsa tu mukai jalan sih apa tu bakal jenis bohong mai kuri ni kayak buat sih untuk top jenis ni kayak ya pembandang hai kau oh baik no tapi musaya ni bagai no bakal catatan no ini sesuai mana mana mai simu saya ani sih ani sudah ada bini nang tu bini dah berasa bos ni kalau mai untuk dia aku ini butuh bawa kena tu jadi kena semua tu nang sudah biar sih betul apa buat semua kasih umia asu poster play show itu kau pun sungki ni nai ni payah sini je kau ni bawa kali tiga bawa kali kamu kah tapi dia ani angsa jual tuh nai mia tuh nai engkau usuk mungkin dia lebih mia daun ke bini je bulung ya bulung kosong nai nang boleh tambah je nai nani kalau bagus nai khoksa tu lah itu kuri oh bos yang tamu kau tadi kalau kau tu cinta tapi tamu kau itu shonibar kamu dan shonibar sudah serada atau tambah je serada kau bes pada kerja tu nang boleh khoksa tu lah saya kuri Kecil nong ni bah agen hai, aku tidak apa saya show, bawa terus berpur kerja bayar sini. Bayar sini itu untuk kurja. Enggak nak bawa kata saya manusia saya, kami sih kurja bah. Itu goreng ni bisa. Serai itu asal tong banyak beli. Ketua ini nong pun tadi sana kau idin, bui bermaya doya nong tak buku pada dong jangan. Kau ini lihat bui bayar tas kongcar tu bui. Dosan. Anggo thap punya dia serai panggung sini. Gata buta bolong halong waran nani sama. Tanggo tabudo bosini ya rano sini bunjul lagi tanggo. Buri pajamu. Oh angani bukra jeme bolong kata nani kang sini ya kesal sirai kabu itu kang bol paburi nakari. Kabu itu katanya asu kabu ini tu ikan ikan. Nong nasi ya. Oh besar ikan apa bini kapan kisah handi kan dapat latana. Bati oh. Bo saya ni kalau na, kita sampai bo aku jadi itu serai itu bo sana ina bo susah bayu tu gelas ni. Oh benar. Kalau mau kerja tu kata sekali. Oh susah dah kita ada buru ini nak bohong kemai. Or nakal sakuri. Jeb omong tu ni nak bindu kan muri bagi tu ini. Masa ni bini bapa mai ram sahari wis jauh ini. Pol ni kalau tak jaga pun na. Cenglah cuma busa juga bah.
nong ko se jama mote ba ko sudah klay hawo klay mani ton di konga ko sadara ta marugi tab sak jorate kebri thani bro chubasu maya khon bro ration card bo korei kokduk number korin bank account number bo korei asuk biga chaja bo menu kho peke bo borok bai koring chubana musung khe nok arika ne kokduk number bai koring mano kokduk number angkha 9485459426 mu montu de borma o tongkesep jarawo chubuya jarawo bigra lukhno rangri gnangti prasor tumung chubakhe dofa khodani kisane hamkai ungnai hani bai Swrangchati Kokborok Koktwma chilene bekhakte or lukhno kisa chubajati hunai khakwa maya Kerak shala coronavirus bebar tu ini Mongolian mukhang Swrangchati prasa eba notice ni borok rokno Chinese jingki jate jathini beng eba nate kaisa Koktwma ni panda khlai ka IMPC ni bekhakte Hambai jatono no kok kai hai sini sungtini press meet ma khamani karon ga kai sung kaisa ani forsi gunai ani anka tabu west ni kaisa president IMPC ni ngai nai thaji thani kok sauna jatono hambai kok kai hai sungtini kaisa notice ni kaya kaya sini tabu ungkorogo tamri sanai Bengaluru go sini orang ni mana notice ni busangai nai sini Mongolian jatungai nai arawa Bengaluru thangai boje bo kaisa tabu porna nai thang tongai mani bo kaisa student ni bisingte bo dini kaisa notice ni busangai nai bo Bengaluru thangai bo kaisa dugano thangmani bo tini hinjago bo tamhani nai bo barifu supermarket o sung kaisa bazar khanyani thangka bazar khanyani thangpur bo kaisa nung kaisa tabu China ro khuni hinjago China hinjangmani bisingte sungtini abo kaisa sung India government bo sunu saimano ije suno in notice ni Mongolian ni nai suno tonjak sungbo tabu saimano sungo atta notice ni Mongolian ni kaisa India government saimano tabu government bo saimano plus sungtini sanan thanga kai sung bahut kokbang sini no sung tabu e India wo sung tongto tei am supanjo satukjak tongo agi bongka 70 bosor ni agebo omo haike sung satukjak pemena prunjimi tini bo nukjak tongi ko satukjak mani sini Mongolian jat sung tini India bai sing agreement mani bising tui tam hni hinjagui tini asu belaikai satukjak bijai pitokjagui a Bengaluru thangai nai oroya u araboya oro tong thangka araboya hni hinjagu maimase abo ekdom pura notice ni busaba India ni busangai nai baptini omai hinjado dukho na yarani kaise dukho na mani jinis no बहुत बाबी वही नहीं हैं कई बका खामा जाऊँ मंगलेन जारा नुनाई रॉक बरो बका खाम जाऊँ न ताउसीनी तोंगो मिजोरम रॉक आसाम रॉक अब रोनो कोई बरो बहुत खा खाम जाऊँ ना इन नोटिस मंगलेन तामुं मा कलाई क्या 70 बছর नि सिमी संग अमा हाय बिरमान मानी फाइजा ओ जिनिस न नाई संग तिनी बेलाय के बका खामो बेलाय के बका खामानि बिसिंति संग तामनि सानाय बका तंगो याक्सु या मा हाय के संग tini om hai khalo gutung Indian government tini nu jeda bo a proshashan aro kai Bengaluru kai proshashan ni kaisa sima kariba bono sairo man Indian ni jeda government bono nu to youtube hoite joto jaga phunu gutung o jadi rang no ya bo niji I card bo phunuka bo niji ব্যক্তি bo tomoni sanai bini Aadhaar card Indian ni bo kai phunuka tobo se bo no bisas khaya ke o jinis no Maya mau tak kerja baru ni kisah. Sekendak tunggu sentini, tamu kelak tunggu senai. In notice hani busarok kisah, Mongolian jadok kisah kah kecang bayi tunggu ini ya. Tapi keseng, katori seng busang te bagna na hadi. Tapi seng, joto Mongolian no notice ni hani busarok no. Kokborok, India no sengas satu jatuh. Sinar tamu kerja tunggu sadi notice show. In notice hani busar seng niji. Bekti prayut kerja angka kau no. Seng sabaya. Bahut seng seman o political jarak kai tunggu rok. Sini data rok tamdani khai wan chu je political khai tonga amuna ke bon hari baba plus tobe nu ya bro te busuk sumana gi tongsanai tongu sini bukhawo jotono yaksu dia Mongolian busarok kintu asai bukha busadi sung hadi sung
एक लोग खानी काम बनो अंखलाने हादी जों निजी व्यक्ति जों बाके छिनी कार्यकारी खेमिया। नमस्ते। हम लोग जानता है कि वो क्या कहता है जगह का नाम, वो क्या बता रहा था, ओ हाँ बेंगलुरु का जो हमारा नोटिस का जो हम IMTC का जनरल सेक्रेटरी है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, मेरा नाम है लिगी मड़ाक मंगोलिया। वो पढ़ाई करने के लिए गया था बेंगलुरु में, तो उसका पास रेशन नहीं था। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के लिए, ठीक है ये सब मानता है। फिर उधर रेशन नहीं है तो बोल के गया, तो रेशन मांगने के लिए गया तो रेशन नहीं दे रहा है। आप लोग वायरस है, वो है, घर से निकल जाओ, चाइना में जाओ, चाइनीस है, वो है, मोमो है, चिकन है, वो सब बोलता है। हम भी तो इंडिया का है, तो हम कहाँ से है? हम मेरा पास भी इंडिया का प्रूफ है, दिखाया है, फिर भी राशन देने के लिए मना किया है। तो बिना राशन की कैसे रहेगा? खाना तो पड़ता है, खाने के लिए तो राशन चाहिए, तो राशन नहीं दे रहे नोटिस को। क्यों? कोरोना तो हमारा नोटिस में अभी तक है नहीं है। इंडिया में हुआ है, चीन में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, हर वर्ल्ड में हो रहा है। अभी तक कोरोना तो इधर नोटिस में नहीं है। नोटिस का आदमी को क्यों बोलते हैं कोरोना है? आप लोग चाइना है, हम नोटिस का मंगोलियन है। हम IMTC की तरफ से बोल रहा हूँ। देखिए आज हमारी वो क्या कहता है, नोटिस का हमारा बच्चा है, माँ है, बहन है, भाई है, कोई काम करने के लिए गया है, कोई पढ़ाई करने के लिए गया है, तो स्कूल तो उधर नोटिस में अच्छा नहीं बनाया है। स्कूल कॉलेज वगैरह हर कुछ उधर ही इंडिया में रखा है। नोटिस में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है, खाली रखा है नोटिस को। क्यों? आज से 70 ईयर से, हाँ 71 ईयर हुआ है, अभी तक नोटिस को आप लोग ने खाली करके रखा है। वो बोलने के लिए रखा है वायरस है, आपके पास वायरस है, आप चाइनीज है, आप मोमो है, चिकन है, बहादुर है, जो चाहे मन में बोल देता है। हम लोग नोटिस का लोग ऐसा नहीं है, हम प्यार से रहता है। आप लोग को इधर आके देखिए, आप लोग का आदमी को हम लोग कितना प्यार करता है। ये तो आप लोग जाट पाट लेके बात कर रहे हैं। इसलिए बोलता हूँ उधर की गवर्नमेंट को ऐसा मत कीजिए। उधर की जो लोग बोलता है उसको आप लोग पकड़ के सजा दीजिए, बड़ा से बड़ा सजा दीजिए। हम लोग अभी भी ऐसा है, पीछे भी ऐसा है, आगे भी ऐसा है। आप लोग हम लोग को क्यों दबा के रखा है? अगर आप लोग उधर जगह नहीं देना चाहते तो हमारे इधर अच्छा कॉलेज बनाओ, अच्छा स्कूल बनाओ, तो हम लोग उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नोटिस में भी बहुत जगह है ऐसा बड़ा कॉलेज बनाने के लिए, बड़ा स्कूल बनाने के लिए। नोटिस का मंगोलिया को खाली दबा के रखा है, कुछ होने को नहीं दिया है, कुछ करने को नहीं दिया है। हमारे इधर में नोटिस में तो गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, यूरेनियम है, हर कुछ चीज़ मिलता है। हम लोग अभी भी क्यों गरीब है? सोचना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को। को खाली रख देगा? जब गरीब है, पेट में बढ़ने के लिए काम करने के जाता है, उसको भी कोरोना वायरस है, वो लेके आया है। हम लोग लेके नहीं आए, लेके आया आप लोग है। ये जात धर्म बात छोड़ो ना, हम लोग तो भाई भाई की जैसा रहता है। आज नोटिस को आप लोग छोड़ने को बात कर रहा है। नोटिस का आदमी को अच्छा नहीं लग रहा है, नोटिस का मंगोलियन को कैसे चलेगा? उसलिए कहता हूँ हमारी इंडिया गवर्नमेंट को, जो ये आदमी है
जो उसको रेशन नहीं दिया है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ के उसको सजा दीजिए, आगे आगे नहीं कर सकेगा ऐसा। बेलायखौनो हामबाय पूर्व लक्ष्मीपुर विलेज तेलामुरा डिविजननि बिसिङाव आरडि ब्लकआव क्लायो चामप्लाय जोंङो फाय जोंङो किसा मारुनो बाखा बेलाय बिग्रा बिग्रा क्रि क्रि नुखुंरो गोबां दङ दे गोबां नुखुं क्रि फानो माइमासे यामाहाय दङ गायफोन बनि कार्ड दङ बाक्सानिके एपीएल कार्ड जों साइमाका जों खानावै आखनो फाय जों मारुनो बाखा सापानो बाखा ओंखाय आबनो तिकिसा कोइना मुसुंगो जों आईएमपीसी निगे बाखा तेबो अमहाय तिफ्रासा खागिना तिफ्रा हास्तेनि तिनि ताबु लकडाउन गे गोबां मा तिनि गामि रगो गोबां मा बर रक सामुंटां जाजानाय रक ताबु सामुंरो मायांगै अंखर मायांगै बरक माइरुम गरिंजाक नगो जामुर गरिंजाक बर मासे गोबां मा बरक जों खोनावो गाय बरक तिनि जों मारुन फेके बरक तिनि जावानो खाना जरा जावानो फेबा खानान बरे हिंके बरक सामुं माया सामुं ख्लाइमानिया नग नखर माया बरक बाहिके जानाय आउन बगै आं जतन कोइनाय जे खागोना तिब्रा सरक फाया कने अमाहाके बारा रग थांगै सुबानानि बागै बरनो माइरुम दाल मैखोथों रक ते नांमानि नाकुकमानि सापान रक आखरक बरनो तलांगै थांगै बरनो सुबाना बागै आं कोइनाय बे हामबाय मिडिया रगनो फाया कने बरक जों बासा बरनो सापुट खलाया कने फुनुका गाय ते केसे साना मुचंगो जोंङो नुखा फाये बाता माया गोबां मा दंगो गांगरनि बरनो साका किसा पंचायत दग कि ना हयतो ब्लक रग थांगै कने किसा जुगाजुग थाइदि बनि बयस गोबां मा काजाक 80 रक खाना हेपन ब्रक मायां तो तांगै मानियाबो आं साइमेया हेपन किसा ब्रंनि बागैबो किसा चाइतो कने बागै ते गोबां मा बर रक जे एपीएल कार्ड और गोबां मा पारा क्रिमांसे जतन क्रिमांसे हिमानो सामुंख्लाइमां जाजागो हेपन बुंनि एपीएल कार्ड जों नुखा गां गभर्नमेन्टनि आपिल खिनावरन सिमिनो मिडियानि बिसिंते जाते बरंनोबो नाये किसा एपीएल रंनो बीपीएल स्नाबनाम थुन ते बरनो काहाम केने ते कुनि बर फायाकने सुबाना थुन ते और सिमिया मुंगिया ओ सिमिया गोबां मा जागोन ताबु पारा रगो गोबां मा जों खनाय दं सिकारी बारि रगो ते यांगो रायमे बेलि रगो मा गोबां मा जागोन क्रिं जागो मा चे रकने जों खनावो बरंनोबो सुबाना नांनाय जों तिफ्रा सरक जतनो मिली वया कने याक बाय याक हेके बंनो नायना नांनाय चुबा नांनाय जे मानसाक जानि जानि चुक्ति आसुनो हामबाय नर बो कामी कामी ओ थांगै सबाय खामा हेके जों मुंगिया कामी को अरनो फाइगरा ओ के ते चिनि गोबां मा दं थांगा कने गुबुननि जायगा तेखे जागा बरक चुबायखा तुमाखौ कामिनि बुङाबो थाइबुंगुरि कोरोना भाइरस बेमारनि सिमी आमसाना कातिरिनानि बागै चानपुर आमसिनि लोकराव लाहार वा काइनु एन्ट्रि बोथे भइतनिखा कोरोना भाइरस बेमारनि सिमी आमसाइनो कातिरिनानि बागै चानपुर आमसिनि लोकराव लाहार वा काइनु एन्ट्रि बोथे पालाइतनिखा आमसिनि लोकराव ब नांकुमनि सामुंनो कारि फातार अंखरियते फातानि बररब माहाबिया अमो हाइके न कोरोना भाइरस बेमारनि फियंनानि बागै अमो हाइके सामुं बुतां नाहारि लोकरावनो हजांनि कक आवेमुंख्लाय तंगो चानपुर आमसाइनि सिमी लकडाउननि बागै हास्तिनि थांगै लासुनाय लोकराव बिरमानो क्लाय तंलायखा लकडाउननि नाहारमुं नंखा कायसा थाया लोकराव पालके कुथुम लायावै ते सोशल डिस्टेंस नारंनानि बागै तामुनि हिनमाले अ बेमार खरकसनि सिमिते खरकसनि साकाव सलवो अमो हाइकेनो हास्तिनि जुदा जुदा आमसाया हजांनि सामुं बुतां नाहारि तंगो ग्राक सारो बुबा ग्राखर आगुलनि चानपुर आमसिनि सिनि नाम्बार लाहार अमो हाइकेनो सामुं बुतां नाहारजाखा आमसाइनि खरकसा कक्तुमना रनो तामसाखा नायनाय दे कोरोना भाइरास একটা সংক্রমণ রোগ বিভিন্ন বাইরে থেকে বিভিন্ন লোকজন আসছে এখানে আমরা ওই বাইরে থেকে যে লোকজন আসছে তাদের একটা প্রোটেকশন দম লেগে যাতে এই সংক্রমণ রোগ লইয়া যাতে ভিতরে প্রবেশ না করে আমাদের এলাকার স্বার্থে এলাকার প্রত্যেকে যাতে সুস্থ এবং শরীরে বাঁচতে পারে চলতে পারে তাতে মানে বাইরের লোকদের প্রবেশ নিষেধ করলেও আমরা কিছু মিডিয়া বা আপনার শাকসবজি নিয়ে যারা আসে বা বিভিন্ন ফল ফসল নিয়ে যারা আসে তাদের কোনো বাধা নেই তবে তারা ওই এখানে হাতটা সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে তারা যদি প্রবেশ করে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই বিভিন্ন লোকরা এখানে আসছে যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ কিন্তু আমরা চাই আমরা এই এলাকার সবাই একটা সুস্থ সুন্দরভাবে যে একটা লকডাউন চলছে সেটা সুন্দরভাবে মেনে চলো এইটাই আমরা চাই তো আপনারা যে এখানে যে দেওয়া হয়েছে এটা কি স্বার্থে কি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে আমরা তো মনে করি আমাদের এলাকার স্বার্থে ভালোই হয়েছে এলাকার স্বার্থে ভালো হয়েছে না পুরা অল ইন্ডিয়া তো আমাদের লকডাউন আগামী 14 এপ্রিল পর্যন্ত তো এটা কি ভালো হয়েছে কি লকডাউনটা হ্যাঁ লকডাউন তো অবশ্যই ভালো হয়েছে এটা তো আরো মানে
সুন্দর এবং এই গভর্নমেন্টের একটা ভালো পদক্ষেপ। হ্যাঁ, এটা করাতে আমাদের ভারতবর্ষে যে অন্যান্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখা গেছে যেভাবে সংক্রমণ বাড়ছে, আমাদের ভারতবর্ষে সেই তুলনায় একটু কম এই লকডাউন হওয়াতে। আমরা চাই এটা 14 তারিখ অবধি থাকুক এবং সবাই এটা পালন করে চলুক। সরকার তো বলছে বিনা কারণে ঘর থেকে যাতে না বেরোয়। অবশ্যই। তো কালকে এবং আগের দিন আমরা দেখেছি অনেক লোকজন ঘর থেকে বেরিয়েছে বিনা কারণে। তো তার জন্য আপনি কি বলবেন, তাদের জন্য কি না, এটা আমি প্রত্যেকেই আমি অনুরোধ করব যে গভর্নমেন্ট যে লকডাউন করেছে সেটা সবাই যাতে মেনে চলে এবং অপ্রয়োজনে ঘর থেকে যাতে না বেরোয়। সবাই ঘরে থাকুক এবং সুস্থ এবং সুন্দরভাবে থাকুক এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকুক। ঘন্টায় ঘন্টায় হাতটা পাটা ভালো করে ধুয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে এবং হ্যান্ড ওয়াশ ব্যবহার করে, মাস্ক ব্যবহার করে সবাই চলুক, এটাই আমরা চাই। আপনার নামটা? আমার নাম পুলিন সূত্রধর। আপনি এখানে কত নম্বর বুথ এটা? এটা 16 নম্বর বুথ। এটা কোন জায়গা, জায়গাটা কি? জায়গাটা চাঁদপুর। গলিটার নাম? গলিটার নাম তো চাঁদপুর গলি। Amsani lukura coronavirus bemani bagai omo haike samang mutang na harmani belai no kaham tamoni hinba o bemar no kasuna hinke sab sutra borok bai borok hasalo tongnani mask thepanani omo hai samang mutaro na hana nangu hini